kota Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia. Dan tentunya Anda para pendengar dan juga pemirsa dapat terhubung di sesi tanya jawab kajian insyaallah di layanan telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah ikhwatul Islam, sebelum kita simak dan ikuti pemaparan dan kajian di kesempatan sore hari ini, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz dan juga Fadilatul Syekh yang telah terhubung di kesempatan sore hari ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum وبجميع المستمعين لهذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Nah, khawat Islam, pendengar azakumullah, berikut kita simak bersama materi yang telah disampaikan, materi yang akan disampaikan di kesempatan sore hari ini, dan kepada Fadilatul Syekh kami persilakan. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومرة ثانية نعود للحديث ونؤجل القراءة في كتابنا شرح أخلاق حملة القرآن. نعود للحديث عن ما يتعلق بانتشار أو وجود المرض المسمى بكورونا في بعض المناطق، فأود أن أشير إلى 10 وصايا عظيمة للوقاية من الوباء عموما، نافعة مستفادة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الإخوة المستمعين الكرام أن يتابعوا هذه 10 الوصايا فإن فيها فائدة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sore hari ini kita akan berbicara tentang wasiat-wasiat agar terhindar dari segala wabah dan penyakit yang ditulis oleh beliau hafizahullah, dan kita akan lanjutkan lain kali pembahasan tentang adab-adab pengemban Al-Quran. الحمد لله يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ويكشف السوء ويفرج الكربات. لا تحيا القلوب إلا بذكره ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره ولا تنال سعادة إلا بطاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين والصراط القويم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه وصايا نافعة أذكر بها بمناسبة مخاوف الناس في هذه الأيام من الوباء المسمى كورونا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين أينما كانوا كل ضر وبلاء، وأن يكشف عنا الشدة واللأواء، وأن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memperkenankan doa apabila seorang berdoa kepadanya, yang senantiasa
mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya, yang mengangkat segala kesulitan, yang menghilangkan segala musibah, yang hati-hati akan hidup dengan mengingatnya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya, dan seorang tidak akan bisa selamat dari bencana kecuali dengan rahmatnya. Tidak akan terjaga sesuatu kecuali dengan penjagaannya. Tidak akan didapatkan apa yang diharapkan kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan digapai kebahagiaan kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Tuhan semesta alam, sesembahan orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, pemilik langit dan bumi. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya yang diutus dengan kitab yang nyata, menjelaskan jalan yang lurus. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya, juga kepada seluruh keluarganya. Ini adalah beberapa wasiat yang aku ingatkan berkaitan tentang ketakutan manusia pada hari-hari ini dari wabah yang disebut dengan wabah corona. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah mengangkat dari kita semua dan dari seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada segala bencana, segala kesulitan, dan semoga Allah mengangkat dari seluruh kaum muslimin segala penderitaan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Sungguhnya Allah yang mampu untuk melakukan semua itu. الوصية الأولى ما يقال قبل نزول البلاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود وغيره. Wasiat yang pertama yaitu doa yang dibaca sebelum turunnya suatu musibah. Dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbih 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi. Barang siapa yang senantiasa membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan nama Allah tidak akan membahayakan dengan namanya sesuatu di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, 3 kali, dia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai pagi, dan barang siapa yang membacanya di pagi hari dia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai sore hari. الوصية الثانية الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. Wasiat yang kedua, memperbanyak
membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan ia menyangka bahwasanya kami tidak akan mempersempit keadaannya. Kemudian ia berdoa di kegelapan perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan kepadanya dan kami selamatkan ia dari kesulitan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya idh kanu fisyada'idi wa da'awna munibina ilaina, ketika mereka berada dalam kesulitan dan mereka berdoa kepada kami dengan menunjukkan inabah kepada kami, terutama ketika mereka berdoa dengan doa ini dalam kondisi berada dalam musibah. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذا كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa Dhunnun ketika ia berdoa dan ia berada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa ini kecuali Allah mengabulkannya. Berkata Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, tidaklah ditolak kesulitan dunia lebih kuat dari tauhid. Oleh karena itu doa orang yang berada dalam kesulitan yaitu doa dengan tauhid, doa Dhunnun Nabi Yunus. Tidaklah seorang berdoa dalam keadaan kesulitan dengan doa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitannya. Dan tidaklah kesulitan itu didatangkan atau datang kecuali disebabkan karena kesyirikan, dan tidaklah orang selamat kecuali dengan tauhid. Karena dengan tauhidlah seorang bisa menjaga dirinya dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. الوصية الثالثة التعوذ من جهد البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواهما البخاري ومسلم. Wasiat yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari bala, dari musibah yang berat, dari sebab-sebab kesengsaraan, dari takdir yang buruk dan kecemoohan musuh. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'awwadzu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berlindunglah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari musibah yang berat, ditimpa kesengsaraan, takdir yang buruk dan cemoohan musuh.
الوصية الرابعة المحافظة على دعاء الخروج من المنزل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود. Wasiat yang keempat yaitu senantiasa membaca doa keluar rumah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqit fatatanahha lahu asyayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya dan membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepada orang tersebut hudita wa kufita wa wuqit, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah mendapatkan kecukupan, dan engkau telah dilindungi. Maka syaitan-syaitan yang lain pun menjauh darinya dan berkata kepadanya syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi, bagaimana engkau bisa menggoda seorang atau mengganggu seorang yang telah diberi petunjuk, telah diberi kecukupan, dan telah dilindungi. الوصية الخامسة سؤال الله العافية عند الصباح والمساء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد وغيره. Wasiat yang kelima, para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kepada Allah keselamatan setiap pagi dan di sore hari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yusbihu wa hina yumsi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa-doa ini di pagi hari dan di sore hari, yaitu doa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allah, amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung diri kepadamu dari aku dibunuh dengan tiba-tiba dari arah bawahku. الوصية السادسة كثرة الدعاء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي وغيره. Wasiat yang keenam yaitu memperbanyak doa. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a futiha lahu abwabur rahmah,
wa ma su'ilallahu syai'an ya'ni ahabbu ilaih min an yus'ala al-afiyah. Barang siapa yang dibukakan untuknya pintu berdoa, berarti telah dibukakan kepadanya pintu-pintu rahmat, dan tidaklah seorang meminta kepada Allah sesuatu yang lebih Allah cintai daripada diminta darinya keselamatan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Sungguhnya doa bermanfaat untuk sesuatu yang belum sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Maka hendaklah wahai hamba-hamba Allah kalian senantiasa berdoa. الوصية السابعة توقي المواضع التي فيها الوباء. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الإبل المريضة التي بها جرب ونحو ذلك لا يوردها على الأماكن التي فيه الإبل الصحيحة السليمة، لأن هذا سبب لانتقال العدوى إليها. Yang ketujuh yaitu menghindari dan menjauhi tempat-tempat yang ada wabah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah bepergian ke negeri Syam, sampai ke daerah yang bernama Sarq, sampai kepadanya bahwasanya terjadi wabah di daerah Syam. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi, wa idza waqa'a wabah di satu tempat maka janganlah engkau mendatanginya. Dan apabila terjadi wabah di suatu tempat dan Anda berada di tempat tersebut, maka janganlah Anda keluar karena lari darinya." Juga dari sahabat Abu radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yuridul mumridu 'alal musih." Tidak boleh digabungkan antara yang sakit dengan yang sehat, yaitu pemilik onta yang sakit tidak boleh menggabungkan onta-onta yang sehat dengan onta-onta yang sakit agar penyakitnya tidak berpindah kepada yang lain. الوصية الثامنة صنائع المعروف وبذل الإحسان. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. Wasiat yang kedelapan yaitu senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat wal halakat, wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Artinya, orang-orang yang senantiasa atau perbuatan-perbuatan baik akan melindungi seorang dari kematian buruk, juga penyakit dan segala bencana. Dan orang yang baik di dunia, mereka adalah orang yang baik di akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Hakim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa min a'zami ilajatil marad fi'lul khairi wal ihsan wa dzikri wad du'a wat tadarru wal ibtihal ila Allah wat taubah." Di antara obat yang paling manjur dari segala penyakit yaitu berbuat kebaikan, berzikir, berdoa,
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, bertaubat. Dan perkara-perkara ini mempunyai pengaruh untuk menolak segala penyakit dan kuat daripada obat-obat alami. Namun hanya saja perbuatan-perbuatan tersebut tergantung kesiapan jiwa, penerimaannya, dan akidahnya terhadap manfaat yang akan ia dapatkan. الوصية التاسعة قيام الليل. فعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي وغيره. Wasiat yang ke-9 yaitu memperbanyak qiyamul lail, ya, salat malam. Dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsm wa takfirul lisayyi'at wa mataradatun lidda'i 'anil jasad." Hendaklah kalian senantiasa melakukan qiyamul lail, salat malam, karena sungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya salat malam adalah kedekatan kepada Allah, penghalang dari perbuatan dosa, penghapus segala kesalahan, dan pengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya. الوصية العاشرة والأخيرة تغطية الإناء وإيكاء السقاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم. زاد المعاد. Wasiat yang ke-10 dan yang terakhir yaitu senantiasa menutup wadah makanan dan minuman. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina wa aukus siqa, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba, la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita aw siqa laysa alaihi wika illa nazala fihi dzalika al-waba." Tutuplah tempat makanan dan minuman, karena sungguhnya dalam setahun ada satu malam yang wabah akan turun dan tidak akan melewati satu tempat makanan atau minuman yang tidak ditutup kecuali akan turun wabah tersebut pada makanan atau minuman tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza mimma la tanaluhu ulumul atibba wa ma'arifuhum. Ini adalah perkara yang tidak sampai ilmu pengetahuan kedokteran kepada hal ini. وختاما فإن على كل مسلم أن يفوض أموره إلى الله عز وجل راجيا فضله وطامعا في نواله ومتوكلا عليه، فالأمور كلها بيده وطوع تدبيره وتسخيره، وأن يجتهد في تلقي ما يحل به من المصائب بالصبر والاحتساب، فإن الله عز وجل وعد من صبر واحتسب بالثواب والأجر الجزيل، فقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيب إلا ما كتب الله إلا كان له مثل أجر الشهيد. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح، إنه يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sebagai penutup, hendaklah setiap muslim senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jal, mengharapkan keutamaannya, bertawakal hanya kepadanya, karena sungguhnya semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Dan hendaklah seorang berusaha untuk menerima segala musibah dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal memberi janji kepada orang yang bersabar dan mengharap pahala darinya dengan pahala dan ganjaran yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang pahala yang tidak ada batasnya. Juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Innahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguhnya itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah menjadikannya rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang hamba tertimpa penyakit ta'un kemudian ia tinggal di negerinya dengan bersabar, dan ia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tuliskan kepadanya, kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Juga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu melakukan amal saleh, mengucapkan perkataan yang baik, karena sungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan segala puji bagi Allah SWT. Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya. Dan kita tutup kajian kita pada sore hari ini, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Syekh dan juga Ustadz Iqbal Gunawan hafizahumullahu ta'ala. Apakah meluangkan waktu untuk tanya jawab? Maaf Ustaz. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan line telepon dan pesan singkat. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk, di antaranya dari pesan singkat kami bacakan. Nah, assalamualaikum ya Fadilatul Syekh. Di negara kami, Indonesia, wabah ini cukup. Nabi Khotul Islam, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja menyampaikan informasi bahwa Fadilatul Syekh tidak membuka sesi tanya jawab. Tidak membuka sesi tanya jawab, dan kami akhiri kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini. Kajian ilmiah berkaitan dengan 10 wasiat agar terhindar dari wabah, menjadi nasihat untuk kita semua dalam menyikapi perkara ataupun hal yang terjadi di beberapa waktu sekarang ini berkaitan dengan menyebarnya beberapa daerah berkaitan dengan virus Corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan keluarga serta kaum muslimin. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, azakumullah, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar beserta penterjemah Al-Ustadz Iqbal Gunawan LCMA hafizahullahu taala atas nasihat yang telah disampaikan di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan
dan juga penjagaan untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Kami pun undur diri, para pendengar maupun pemirsa Roja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM Roja Lesmana, lestarikan iman Anda. Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.